maduli. Ganda yung ano, ilaw. Yan na. Yeah! Araw sa inyong lahat guys. Ngayon guys, andito po kami sa Enchanted Kingdom ito sa Santa Rosa, Laguna. Ayan guys, oh. Yan po. Lager. Enchanted Kingdom. Oh, ayan na guys, oh. Ayun, oh. Nakikita nyo guys, oh. Yan, dito na po kami. Pipila po muna kami dito guys sa ticketing booth. Pakita ko sa inyo guys. Diyan po kami pipila. Yan, diyan guys, oh, nakakatakot yan, oh. Yan, dito Cafe Mary Grace. Dito pa yung entrance guys. Pipila muna kami dito. Ayan guys, so nakakatakot, oh. Paikot-ikot yan guys, oh. Ayan. So guys, ayan, nakikita nyo sa likuran guys, oh. Paikot-ikot, oh. Ayan, yun yung mga kasamaan ko guys. Yan, field trip namin guys, company. Yan, nakikita nyo guys. Yan, maraming tao dito guys. Ayan guys, oh, nakikita nyo. Yun, oh. Yan, ikot-ikot guys, oh. Ayan guys, so kita yun guys, so angat na. Ayun, sigawan na sila guys, sigawan na. Ayan. Ayan, sigawan sila, oh. Ayan. Ayan. Wow. Okay, ito guys. Yan. Dinosaur. Si Toitlog. Toitlog. Dito pala yung dinosaur, eh. Ay po kami dyan guys, mamaya. Ayan. Ayan, yung mga kasama namin yan guys. Ayan. Yan, kasamaan po namin yan guys. Yan. So, tatakbo na, gagana na guys. Yan. Oh. Oh, paikot-ikot yan guys, oh. Baka na nag-ikot-ikot na. Yan. Yan. Yan guys, oh. Yun na yan. Marami pala sa isang ano. Kaya Bird, pabagsak yan, diretso. Ano? Yan Bird, balik ka rin ka dyan Bird. Balik ka dyan, Bird. Oo. Ano? Tingnan natin yan. Tingnan natin. Ano? Ano? Hello. Ano? Ito ba't ka talaga dyan, Bird? Oo. Para mabagal yung training. Hello, Bird. Sira na, Bird. Bahala ka na bumaba. Hindi ko dadara sa gagdan. Baliktad naman yan, baliktad.
Doon mo babalik. Oh, balik tayo ng gano'n. Pabalik. Tingnan. Ano? Pabalik. Backward! Backward! Puta kaya! Pabalik. Yeah. Tapos, ayun. Balik na yan. Pinto na yan. Tapos hindi ano no, yung dumiretso. Maulampak talaga, kapatay talaga lahat yan. Dadasal na nga Ayan, siya. angat na yun. Ayan. Ayan, angat na. Ang taas niyan. Pang 100 feet siguro yan, Ping. Hawak ka na lang muna dun sa taas. Yan, tingnan mo guys, babagsak yan. Tingnan mo. Yan, sa tuktok. Sabay bagsak. Bitawa na. Patay. Laki na, dating ilong mo. Po, ayan. Yan. Ito. Yung patras yung ano pa oh. Ayan. Ito yung pinaka-trail guys, oh. Yan po nasakyan namin kanina, yan. Medyo masaya na mahirap siya oh. Yan guys, pisa na, yan na. Yan. Bubuelo na yan. Bubuelo na yan, yan. Ikot-ikotin kayo yan guys, yan, yan. Yan. Ikot yan. 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 Parang planggana. Parang planggana. Sigawan sila guys. Si Mr. Suabe oh, tumatawa lang oh. Ayan. Lagit. Babalik na rin si Nore dyan. Lala. Lagit. Baliktad si Nora. Sing. Ayan. Yan, tapos na guys. Tapos na. 1 minute na yata, 2 minutes na. 3 minutes na no. Ayan guys, so, ang ganda.
Yan po namin sinagan ka ng ano guys, kanang hapon yan. Ayan na si ma'am, ayan na. Yo. Ay, baka kita pala yung daliri mo, sorry. Yan na tol. Yun, ganda pala guys pag gabi oh, yun oh. Nakakaduli. Ganda yung ano ilaw. Ayan na. Yeah. Talag kasi ulit pula. Ayan nga. Yan, wait lang. Yan. Bababa na. Yan. Bababa na po ito guys yan. Yan, abot pa. Yan. Oh. Ferris wheel. Yan guys, mga bata. Yan. So guys, malapit na tayo sa Ferris wheel. Yan. Yan, Ferris wheel na guys. Sakay kaya tayo dyan dong. Yan, mga bata oh. Sa kabila guys, pakita yung lalaki ng baby duck. Baby, yan. Ayan guys oh. Ayan. Pinapadyakan. Pato. Ayan. Ayan, pato. Nalaki. Ayan oh. Parang sa Borham Park din. Ayan. Tara.